میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected Prime Minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹپٹلی ہو. تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور پاکستان کے خزانے میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والا، سندھ کے خزانے میں 95% ٹیکسز کی مد میں دینے والا کراچی شہر اس وقت کھینچا تانی کا شکار ہے. وجہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں اور اس کے لیے تیاریاں ہیں کہ کراچی پر کون قبضہ کرے، اور اس کے لیے اب کراچی کی سرداری کی دوڑ شروع ہو چکی ہے. مگر اب کراچی والوں کو کیسے یقین دلایا جائے کہ اس کے اصل ووٹ کے حقدار کون ہیں؟ ایک جانب گزشتہ الیکشن میں پی ٹی آئی ہے جس کو کراچی نے اپنے اعتماد کا ووٹ دیا، ایم کیو ایم کی جگہ اسے چنا، لیکن کراچی کے مسائل حل نہ ہوئے. دوسری جانب سندھ پہ 12ویں سال حکومت کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور مگر اس کی کراچی کی جانب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کراچی سے کوئی رغبت نہیں ہے. کراچی سے ٹیکس وصول کرنا یقیناً وہ اس میں سر فہرست ہے، لیکن کراچی کے کسی قسم کے کوئی مسئلے پہ اس کی کوئی دلچسپی نظر آئے یہ ناممکن ہے. مگر اب کراچی کی سرداری کی اس دوڑ میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہے. گو کہ وہ تمام مسائل جس کا اس وقت کراچی دوچار ہے، کراچی جن سے دوچار ہے، وہ سب کے سب پاکستان پیپلز پارٹی کے 12 سال کے دور میں تباہ کن صورتحال اختیار کر چکے ہیں. اسی دوران ایک مختصر سی شہری حکومت بھی ہے جس کے میئر وسیم اختر ہیں، اور جس پر اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جس کی ڈومیننس ہے، اور وہ بھی اس وقت کراچی کی سرداری کی اس دوڑ میں شامل ہے. اور موضوع بنا لیا گیا ہے کراچی کی صفائی کرنے کی. ایک جانب وفاق کی جانب سے ذمہ داری لی ہے وفاقی کابینہ کے وزیر علی زیدی نے، جنہوں نے کلین کراچی مہم شروع کر دی ہے. دوسری جانب ان کی دیکھا دیکھی اچانک پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو خیال آیا. اپنی حکومت کے 12ویں سال میں مراد علی شاہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کراچی کی صفائی بلو جیکٹ مہم کے ذریعے کریں گے. اور تیسری جانب وسیم اختر ہیں جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کراچی کی صفائی کی مہم کے میں کہیں نہ کہیں اپنا حصہ دیتے نظر آ رہے ہیں. مگر ایک کھینچا تانی کی کیفیت ہے جو ہر جانب نظر آ رہی ہے. بڑے نالے جو 38 ہیں وہ کے ایم سی کے پاس ہیں، اور جو 200 کے قریب چھوٹے نالے ہیں وہ ڈی ایم سی کے پاس ہیں. ان کی صفائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. میرے پاس واٹر بورڈ نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. کچرا اٹھانا کے سربراہ جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب ہیں. ہم سپورٹ میں آئے ہیں صوبائی گورنمنٹ کی اور کے ایم سی کی، ہم تو ہیلپ کرنے آئے ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین چیف منسٹر صاحب ہیں. ان سے سوال کریں گے کیوں گندا ہے شہر، سیوریج کیوں ابل رہا ہے سارے شہر میں. میرے پاس یہ دونوں محکمے نہیں ہیں. یہ بڑی بری بات ہوتی ہے کہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور جب آپ کام نہ کر سکیں تو کسی اور کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں. سعید غنی سے استعفیٰ ڈیمانڈ کر رہا ہوں. ہم آپ کو کراچی صفائی کر کے دکھائیں گے کچرا. سارے محکمے سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے میں نہ کام کرتی ہے نہ کرنے دے رہی ہے. علی زیدی صاحب جو کچرا نالوں سے نکال رہے ہیں وہ لینڈ فل سائٹ پہ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ سارا کچرا شہر میں پھیلایا جا رہا ہے. انہوں نے جب جی ٹی ایس سائٹس ہمیں نہیں دی، لکھ کے آئیڈینٹیفائی نہیں کی، تو ہم نے وہی ڈالا جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی اورلی کی تھی. سندھ گورنمنٹ ٹوٹل ناکام ہے. سندھ گورنمنٹ نے ایک اکوپمنٹ تک نہیں دیا ہمیں. میئر صاحب مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر ہیں. ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. اور یہ صورتحال ہے جس سے کراچی اس وقت دوچار ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ دھینگا مشتی کی سی کیفیت ہے، اور اختیارات کی جنگ میں کراچی سفر کر رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں قوتیں اس وقت شہر کراچی کو صاف کرنے کی مہم پر ہیں، اور شہر کراچی میں کوڑوں کے ڈھیر بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس انداز کے کوڑوں کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے بھی اس گند سے لدے ہوئے شہر میں نظر نہیں آئے تھے، اور بہت ہی اس وقت مشکل صورتحال ہے. اسی پوری کیفیت میں ایک اور آج رخ اختیار کیا ہے جب پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا.
کراچی کا درد لیتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کراچی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پہ بہت کھل کر بات کی. اس کا ذمہ دار انہوں نے میئر کراچی وسیم اختر کو قرار دیا, اور وسیم اختر کہاں چپ ہونے والے تھے, انہوں نے ترکی بترکی سید مصطفیٰ کمال کو جواب دیا. دونوں کے بیانات سے, دونوں کی اس ترکی بترکی جوابات سے, سوالات سے اور اس پورے ماحول سے شہر کراچی کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, لیکن ٹیلی ویژن کی اسکرینز آج کئی گھنٹوں تک ان بیانات کے بل پہ جیتی رہیں. کہتا ہے کہ ہمارے پاس, میرے پاس اختیار نہیں ہے, تو بیٹھا ہوا کیوں ہے سب سے پہلے تو یہ پوچھو. نہ الف پتہ ہے نہ بے, اس میں یہ انٹرفیئر کر کے ڈائیورٹ کر کے یہ پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. یہ میرے پیر پکڑتا تھا کہ میری بیوی کو ایڈیو فائننس لگا دو. یہ کے ایم ڈی سی کے اندر لیب اٹینڈنٹ تھا, ریجیکٹڈ آدمی ہے یہ کراچی سے بھاگ کے گیا تھا دبئی, پھر وہاں سے یہ کان پکڑ کے لایا گیا ہے. اس نے دن میں یہ بات کی, رات میں کی ہے, رات میں کی ہے تو پھر یار اس کو پھر یاد نہیں رہا ہوگا میرا خیال ہے. 6 بجے کے بعد تو وہ کوکین اثر کر جاتی ہے. جب جاؤ گے نا دبئی آپ اس الیکشن کے ہارنے کے بعد, تو میرے ساتھ ایک رات گزارنا بس, میں آپ کے ساتھ پارٹی میں ہوں گا, مزہ کریں گے دونوں. یہ گدھ ہے جو اس شہر پہ مسلط ہے, یہ کہتا ہے اختیار, وہ اس کو اختیار دے گا کون؟ جہاں یہ اختیار کی بات کرتا ہے میٹنگ میں آتا ہے وہ فون کھول کے اس کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں اس کو. گالیاں, مار ڈانٹ, اس کو بند کر دو, اس کو اٹھا لو. پیشنٹ آ رہا ہے عباسی کے اندر, اس کو ڈانٹ رہے ہیں, ایک بچی کو گالیاں دے رہے ہیں, تیرا باپ مر جائے گا. یہ لینگویج ہے بھائی اس کی. وسیم اختر کا نام ECL میں ڈالا جائے, اس لیے کہ جو اس نے شہر کے ساتھ کر دیا ہے اس کو بھاگنا نہیں چاہیے یہاں سے. مجھے نہیں پتا تھا اس کو اتنی آگ لگ جائے گی, اتنا پھدکتا رہے گا. صبح 11 بجے پھدکنا شروع کر دیا. میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا, اس نے تو میرے لیے ریکویسٹ کی ہے کہ ECL میں ریکویسٹ کروں گا ECL میں مت ڈالنا اس کو. یہ الیکشن کے بعد جائے گا واپس. یہ پچھلے الیکشن کے رزلٹ سے جا رہا تھا, اس کو سب چھوڑ کے جا چکے ہیں جتنے پرانے آئے تھے. اس کی تمام چور بازاری میں اس کی پارٹی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. بھائی میں اکیلا کافی ہوں تم لوگوں کے لیے, ساروں کے لیے. کراچی شہر کو اس تمام ماحول سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انہیں انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ کیا واقعی دل جمی سے ان کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. اس وقت میدان میں وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, شہری حکومت اتری ہوئی ہے, لیکن کراچی کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس پورے ماحول میں کراچی پہ کیا گزر رہی ہے یہ ہم جانیں گے, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مونس, پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت شہر کراچی میں وفاقی حکومت کی جو کیمپین علی زیدی کی ہے وہ کیا کر رہی ہے, صوبائی حکومت کی جو کیمپین مراد علی شاہ کی بلو جیکٹ کیمپین ہے وہ کیا کر رہی ہے, اور میئر اختر اور شہری وسیم اختر, میئر کراچی اور شہری جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے. ذرا کچھ سمجھائیں تو صحیح کہ یہ تینوں جو یہ ادارے ہیں یا تینوں جو پاکستان کے کرتے دھرتے ہیں اور شہر کے کرتے دھرتے کر کیا رہے اس وقت یہ کراچی میں. دیکھیے کامران صاحب, بالکل آج سے جو صورتحال کراچی میں ہے کہ کم از کم 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ان تینوں کی جانب سے کراچی میں کچرا صاف کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, صفائی مہم شروع کی گئی ہیں. لیکن جو صورتحال اس وقت کراچی کو درپیش ہے, اگر ہم بات کریں گزشتہ کئی سالوں میں, بلکہ کم از کم 2 دہائیوں میں, تو وہ صورتحال اس وقت جو کراچی کو پہلے ہم نے نہیں دیکھی ہے. جو لیٹ اسکرین کراچی مہم میں وفاقی وزیر علی زیدی کی, اس کے تحت تقریباً اس کو 18 روز ہو چکے ہیں کراچی میں شروع ہوئے. عید کا 1 روز ایسا تھا کہ جس میں کام نہیں ہوا تھا, لیکن جو اس کا ابتدائی طور پہ فوکس تھا وہ تھا نالوں کی صفائی, اور اس کے تحت جو نالوں کی صفائی ہے وہ کی جا رہی ہے. جبکہ دوسرا ایک فیز اس کا شروع کیا گیا ہے جس میں شاہراہوں سے بھی مختلف جگہوں سے جہاں پہ GTS اور قانونی اور غیر قانونی GTS ہے وہاں سے بھی صفائی کا عمل شروع کیا گیا ہے. ان 18 دنوں میں تقریباً 50,000 ٹن جو ہے کچرا اس صفائی مہم کے تحت حکام بتاتے ہیں کہ اٹھایا گیا ہے. تو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی جانب سے بلو جیکٹ کیمپین شروع کی گئی ہے, لیکن یہ بنیادی طور پہ ایک آگاہی مہم دکھائی دے رہی ہے, اور اس کے تحت یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو شہری ہیں ان کے تحت یہ شعور فراہم کیا جائے گا, ان میں یہ بیدار کیا جائے گا کہ مختلف جو گلیاں ہیں, شاہراہ ہیں, وہاں پہ کچرا نہ پھینکا جائے. لیکن جو مشیر اطلاعات سندھ ہیں مرتضی وہاب, ان سے ہماری بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ماڈل ایریاز ہیں وہ بنائے جائیں گے. سب سے پہلے بورڈ بیسن ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا اس کا انتخاب کیا گیا ہے, وہاں پہ صفائی مہم شروع کی جائے گی.
گی. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بلو جیکٹ بلکہ میئر اپنی ٹیم کے ہمراہ وہ بھی اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ کراچی کو صاف کیا جا سکے. لیکن جو حقائق ہیں اس کے برعکس ہیں. مختلف شارعیں ہیں, گلیاں ہیں, محلے ہیں, کچرے کا ڈھیر وہاں پہ نظر آ رہا ہے. جو بارشوں کے بعد اور عید الاضحیٰ کے بعد صورتحال پیش آئی ہے, آلائشیں مختلف مقامات پہ ابھی تک موجود ہیں ان کی باقیات جانوروں کی, جس کی وجہ سے تعفن بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. جو پسماندہ علاقے مونس یہ بتائیے کہ بہرحال کراچی کو صاف کرنے کی ذمہ داری کے لیے ایک ادارہ ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, اور وہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے یہ حکومت سندھ اس کو چلاتی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ کے تحت کام کرتا ہے. یہ پورے صفائی کے اس ماحول کے اندر جس ادارے کا یہ کام ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے کامران صاحب, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ اپنا کام اس وقت سر انجام دے رہا ہے. شہر کے 3 اضلاع ہیں جہاں پہ یہ کام اس وقت وہ سر انجام دے رہا ہے, لیکن وہ بھی ان کی جانب سے بھی بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے, کیونکہ ہفتے کے 7 روز وہاں پہ کام نہیں کیا جاتا. ایک دن تو چھٹی ہوتی ہے, لیکن اکثر جو 6 دن بچتے ہیں ان میں بھی گیپ آ رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ہم نے GTS دیکھے ہیں وہاں پہ بھی کچرے کے ڈھیر پائے جاتے ہیں. اور جو باقی ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جس میں کورنگی ہے, ضلع وسطی ہے, اور اب غربی بھی, چونکہ وہاں پہ جو چائنیز کمپنی تھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تحت اس کا کانٹریکٹ منسوخ کر دیا گیا ہے. تو ان 3 اضلاع کی تو حالت انتہائی مشکل ہے, انتہائی افسوسناک ہے. شہری یہاں پہ کربناک زندگی جو ہے گزارنے پہ مجبور ہے, کیونکہ یہاں پہ جگہ جگہ شاہراہوں پہ وہ کچرے کے ڈھیر موجود ہیں اور یہاں سے کچرا نہیں اٹھایا جا رہا ہے DMCs کی جانب سے بھی. اور جہاں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے وہاں بھی بھرپور طریقے سے ذمہ داری انجام نہیں دی جا رہی ہے. تو مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی کربناک ہے, کیونکہ 14,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے جبکہ صرف 9 سے 10,000 ٹن کچرا اٹھایا جاتا ہے. 4,000 ٹن کچرا شاہراہوں پہ باقی رہ جاتا ہے. تو ایک مہینے میں کم از کم 1,20,000 ٹن کچرا ایسا ہے جس کا اضافہ ہو رہا ہے کراچی کی شاہراہوں پہ. وہ یا تو جلا دیا جاتا ہے یا پھر وہ نالوں کی نظر ہو جاتا ہے. تو صورتحال تو افسوسناک ہے, صورتحال مشکل ترین ہے. اور اس میں کوئی شکریہ مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ جب اس قسم کی گندگی ہوگی, اس قسم کے کوڑے کے ڈھیر ہوں گے تو بیماری تو یقیناً اس کی تو یلغار ہوگی. اور کراچی میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گیسٹرو کا مرض بری طرح سے پھیلا ہوا ہے. ہزاروں بچے اور عام آدمی جو ہیں وہ گیسٹرو کے مرض سے متاثر ہوئے ہیں اور مختلف ہاسپٹلز میں سینکڑوں کی تعداد میں گیسٹرو کے مریض پہنچ رہے ہیں. دوسری جانب ڈینگی کی بھی اطلاعات ملی ہے. ڈینگی ایک بار پھر کراچی میں آیا ہے. مچھر سے لوگوں کی طبیعتیں خراب ہوئی ہیں اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کچرے اور غلاظت کے ڈھیر, سیوریج اور بارش کے پانی سمیت کئی مسائل کا سامنا اس وقت کراچی والوں کو ہے. شہریوں کی مشکلات مسلسل بڑھ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوگی تو امراض آئیں گے اور شہر میں صحت کی صورتحال خراب ہوگی. اس وقت گیسٹرو اور ڈائریا کے مرض نے ایسا لگتا ہے شہر پہ یلغار کر دی ہے اور اس کے ساتھ ڈینگی کے کیسز میں بھی خطرناک اضافہ ہوا ہے. گزشتہ 10 دنوں کے دوران گیسٹرو اور ڈائریا کے 3,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں اکثریت بچوں کی ہے. گیسٹرو اور ڈائریا سے متاثرہ 1800 سے زائد بچوں کو تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں لایا گیا ہے جبکہ 1100 بچوں کو سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹل میں لایا گیا ہے. اس کے علاوہ کراچی کے دوسرے ہاسپٹلز میں بھی سینکڑوں بچے اور دوسرے عام لوگ جو ہیں وہ گیسٹرو اور ڈائریا کے مرض سے ہاسپٹلز کو, ڈاکٹرز کو رجوع کر رہے ہیں. NICH کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جمال رضا کے مطابق گیسٹرو اور ڈائریا کے شکار تقریباً 150 بچوں کو روزانہ ہاسپٹل لایا جا رہا ہے. JPMC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا ہے کہ شہر میں موجود کچرے اور بارش کا پانی صاف نہ کیا گیا تو صورتحال مزید خراب ہوگی. گیسٹرو ہی نہیں, شہر میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد بھی اچانک بڑھی ہے. ازداد ڈینگی سیل کے مطابق بارشوں کے بعد کراچی میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کراچی میں ڈینگی کی 80 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں زیر علاج ڈینگی میں مبتلا ایک نوجوان کی موت بھی ہو گئی ہے. اس سال ڈینگی سے ہلاکتوں کی تعداد فی الحال 5 ہے جبکہ 1 جنوری سے اب تک کراچی میں ڈینگی کے 1152 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اور اب کیونکہ بارش کا پانی مختلف جگہوں پہ موجود ہے, ڈینگی کے حوالے سے بہت ہی سیریس اور بہت ہی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس کی مزید معلومات حاصل کریں گے, ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر محمد اقبال جو کہ پروگرام مینیجر ہیں
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम फॉर डेंगू हुकूमत सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा क्या आपकी क्या मालूमात है डेंगू के हवाले से? इस वक्त एक सर्च सी नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने इस अहम मौजू पर गवर्नमेंट का और फैक्ट्स मालूम करने के लिए रब्ता किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं सिचुएशन ये बताना चाहूँगा कि आपके पास जो डेटा है दैट इज गुड, कि अब तक इस साल हमारे पास 1267 यानी 1267 केसेस हुए हैं और अगस्त के महीने में हमारे पास 229 केसेस हुए हैं अब तक। तो सूरत हाल ये है कि नॉर्मली दुनिया में डेंगू के केसेस जो अर्बन सिटीज हैं, मेजर सिटीज हैं, तो अगस्त से लेकर नवंबर तक केसेस में एक राइज नजर आता है। जाहिर है उसके जो रीजंस हैं मेनली लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का बढ़ना और सबसे ज्यादा फिर मानसून, पोस्ट मानसून सिनेरियो, जिसमें खासतौर पे अर्बन सिटीज में पानी ड्रेनेज के मसाइल हैं और केएमसी के कचरे के मसाइल, पानी का जमा हो जाना, ये बड़े रीजंस हैं। तो हमें नजर इस वक्त थोड़ा यकीनन एक राइज नजर आ रहा है और डिपार्टमेंट इस पर बाकायदा अलर्ट है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपके पास डेटा जो आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि वहाँ से तो आपके पास शायद डेटा आता होगा, लेकिन और ऑल ओवर द सिटी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, दूसरी क्लिनिक्स में जाते हैं, उसके बारे में तो आपके पास डेटा नहीं होगा। तो क्या आप अस्यूम कर सकते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे इन्फेक्टेड हैं इस वक्त डेंगू से? मैं आपको ज़रूर ये इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी समझता हूँ कि डेंगू की हमने सेंटिनल साइट्स मुकर्रर की हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी वो हैं और पब्लिक सेक्टर में। हमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स आगा खान हॉस्पिटल रिपोर्ट करता है, डेली वहाँ से हमें रिपोर्ट मिलती है क्योंकि उनकी लेबॉर्ट्रीज का नेटवर्क पूरे सिंध में है। तो वी रिसीव मेजर हमारा शेयर रिपोर्टिंग जो सोर्स है दैट इज आगा खान। तो इसलिए उसके बाद लियाकत नेशनल रेगुलर हमें रिपोर्ट कर रहा है, नेशनल मेडिकल सेंटर हमें रेगुलर रिपोर्ट कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर के भी कोई तकरीबन अराउंड 25 के करीब हॉस्पिटल हैं। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंगू, ये कर क्या रहा है इस पूरी सूरत हाल में? आप लोग क्या कर रहे हैं? सर हमारी जो स्ट्रेटेजी है दैट इज द वर्ल्ड WHO की अप्रूव्ड स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि वी रिएक्ट ऑन केस स्पेसिफिक। नंबर 1 कि जहाँ जैसे हमें केस रिपोर्ट होता है हमारी टीम उस घर में फ्यूमिगेशन करती है और उस मोहल्ले में फ्यूमिगेशन करती है अराउंड कोई 500 मीटर की एरिया में। दैट इज द रिकमेंडेड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी। उसके बाद जब पानी जमा हो जाता है तो एक लार्विसिडल केमिकल है जो मच्छरों की ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, तो हम वो इस वक्त कर रहे हैं एक्सटेंसिवली इन कराची और भी डिस्ट्रिक्ट्स में हम सूबे के कर रहे हैं, लेकिन एक्सटेंसिव वर्क इज इन कराची। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे आलमी सालिसी कश्मीर में एक वाकई एक सीरियस अंदाज से आगे बढ़ रही है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो इस मामले को नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे। G7 की कॉन्फ्रेंस में उनसे मीटिंग होने वाली है। इसी दौरान फ्रांस के सदर ने भी कहा है कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कश्मीर की सूरत हाल पर बात करेंगे और कश्मीर के मामले पर आलमी सालिसी का ये अंदाज़ पहली बार इस अंदाज से ये कैफियत सामने आ रही है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए मसला कश्मीर के मामले पर आलमी सतह पर जो सालिसी की कोशिशें हो रही हैं वो बरकरार हैं, बल्कि उच्च तेज़ी आ रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप भी एक मुसलसल सरगर्म है। मकबूजा कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान से 2 मरतबा और नरेंद्र मोदी से एक तवील टेलीफोनिक राब्तों के बाद एक बार फिर अमरीकी सदर ने कल रात गए मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश को दोहराया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म इस वक्त पेचीदा मसले से दोचार हैं। अमरीकी सदर ने बताया कि वो मामले के हल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जानिब से सालिसी का किरदार अदा करने के लिए भी भरपूर कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनके दोनों मुल्कों के सरबराहों से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मसला यह है कि इन दोनों की आपस में दोस्ती नहीं है। ये पेचीदा मामला है। अमरीकी सदर ने कहा कि वह आइंदा हफ्ते फ्रांस में G7 के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी से भी इस मामले पर बात करेंगे।
And I spoke to Prime Minister Khan. I spoke with yesterday also Prime Minister Modi. They're both friends of mine. They're great people. They're great people, and they love their countries. And they're in a very tough situation. Kashmir is a very tough situation. And, we're talking about this has been going on for decades and decades. I get along really well with both of them. As you know, Prime Minister Khan was here just recently, and I'm going to be with Prime Minister Modi. I'll be with him over the weekend in France. So, I think we're helping the situation, but there's tremendous problems between those two countries, as you know, and I will do the best I can to mediate or do something. अमेरिका के बाद जब फ्रांस भी मसला कश्मीर के मामले पर सरगर्म नज़र आता है, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी G7 इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करने का इंदिया दिया है। इतलात के मुताबिक फ्रांसीसी सदर और नरेंद्र मोदी की जुमेरात को पेरिस में होने वाली मुलाकात के एजेंडे में कश्मीर का मामला शामिल किया गया है। मसला कश्मीर के मामले पर बरतानिया का मौक़िफ़ भी सामने आया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से टेलीफोन पर बात की थी, जिसमें मकबूजा कश्मीर पर बात हुई थी। बोरिस जॉनसन ने नरेंद्र मोदी पर वाज़ेह किया था कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत का दो तरफ़ा मामला है, उसे मुज़ाकरात के ज़रिए ज़रूर हल होना चाहिए। इस हवाले से मशरिक़ वस्ता की भी कई अहम ममालिक, तकरीबन 2 अहम ममालिक इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं और उनकी भी पस पर्दा कोशिशें जारी है और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिन इस मामले के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ख़ास तौर पे इस वीकेंड पे G7 के हवाले से जो फ्रांस में मीटिंग होगी, उसमें यकीनन फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका की कोशिश होगी कि कश्मीर के मामले पे आलमी सालिसी को एक नया रंग दिया जाए और उसमें तेज़ी पैदा की जाए। कमर्शियल ब्रेक के दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। मईशत के हवाले से, कारोबार के हवाले से पाकिस्तान को जिस मुश्किल से, जिस आजमाइश के दौर से गुजरना पड़ रहा है, उस हवाले से पिछले 48 घंटे, पिछले 2-3 दिन में बेहतरी की खबरें आई हैं और कुछ सुकून के लम्हात मिले हैं इस हिजान खेज ज़माने में, जब मईशत, कारोबार के हवाले से कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नज़र आए हैं। इसमें बड़ा हिस्सा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, जिसके असरात बहुत पॉजिटिव नज़र आए हैं। इसी दौरान पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ आदाद व शुमार सामने आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदाद व शुमार हैं, जहाँ हर पहलू से और कलीदी मामलात के अंदर बेहतर आदाद शुमार हैं और बेहतरी के हालात की अक्कासी हुई है। ये भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। और इसी दौरान एक खबर ये आई है कि वफाकी काबीना ने अब फैसला किया है कि नैब के इस इख्तियार को, जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात को, गैर सरकारी शख्सियात को शामिल तफ्तीश करती है, उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात करती है, कारोबारी मामलात को, प्राइवेट मामलात को, प्राइवेट निजी और गैर सरकारी मामलात को शामिल तहक़ीक़ात करती है, उसका ये इख्तियार जो है वो कम किया जाएगा या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये एक बहुत अहम मामला है जिसने आज पाकिस्तान के कारोबारी और बिज़नेस सर्कल्स में इत्मीनान की एक लहर दौड़ाई है। गो कि अभी इसकी इब्तिदा हुई है, लोग आज इस पर बड़ी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे थे। इससे पहले इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने बारहा आपको बताया है और हमारे जो शुरका यहाँ आते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हम बिज़नेस और इकॉनमी के हवाले से बात करते हैं और पिछले कई महीनों से हम सिर्फ बिज़नेस और इकॉनमी के दगरगू हालात की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे हर प्रोग्राम में जो लोग जिस चीज़ का निशानदेही जिन चीज़ों की निशानदेही करते हैं जो कि मईशत में तसाहुल का बाइस बन रही हैं, उनमें नैब के इख्तियारात, नैब का खौफ, नैब की जानिब से हैरेसमेंट, ख़ास तौर पे कारोबारी हल्के के हवाले से, कॉरपोरेशंस के हवाले से, निजी कंपनीज़ के हवाले से वो बहुत ही नुमाया रहा है। और आज की इस खबर ने एक इत्मीनान पैदा किया, क्योंकि कल वफाकी काबीना के इजलास में ख़ुद हुकूमती हल्कों की जानिब से भी इस बात की निशानदेही होती रही थी कि नैब के इख्तियारात को महदूद करना इंतहाई ज़रूरी है। और कल वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने इस सिलसिले में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला किया और जिसकी बाकायदा इत्तलात मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आसिक ऐवान ने हमसे शेयर की। पाकिस्तान में
बिजनेस मोबिलिटी रुकी हुई है, इकॉनमी स्टैटिक है और लोग इन्वेस्टमेंट करने से खौफज़दा हुए हैं और बिजनेसमैन जो है वो ना बैंकों में पैसा रख रहा है और ना वो किसी प्रोजेक्ट में लगा रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स उन फाइलों को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, उन प्रोजेक्ट्स को। वो एक नैब का खौफ जो उन पे तारी है। तो ये कैबिनेट में डिस्कस हुआ कि हम नैब के अंदर जो प्रोसीजरल कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी आड़ में कोई आर्म ट्विस्टिंग करके उन बिजनेसमैन को या ब्यूरोक्रेट्स को थ्रेटन करने का बायस है, तो उसको देखा जाए और अगली कैबिनेट मीटिंग में इस हवाले से कोई कंक्रीट हमें मतलब वे फॉरवर्ड मिलेगा। ये मामला सादा नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि पाकिस्तान के इस नैब की इस तहकीकात की इस पकड़ में आ चुके हैं पाकिस्तान के चोटी के बिजनेस ग्रुप्स, टाइकून्स, पाकिस्तान के लीडिंग कॉर्पोरेट्स, लीडिंग कंपनीज़, वो सब किसी न किसी अंदाज से नैब की पेशियाँ भुगतते हैं, नैब के सवालों के जवाब देते हैं, नैब के ख़तों के जवाब दे रहे होते हैं। और इसने वो हैरेसमेंट की फ़ज़ा जो है वो पाकिस्तान के कारोबारी माहौल पर आया है, जिसकी आपने भरपूर अक्कासी देखी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात या मुशीर इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक़ अवान ने इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मईशत पे और कारोबार पे नैब का कितना बड़ा ये असर है। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप, जो पाकिस्तान के चोटी के बिजनेस ग्रुप है और जो कि पाकिस्तान की मईशत और कारोबार के बहुत ही इंतहाई अहम सुतून हैं, वो नैब के हाथों में हैं। इस वक्त ये नैब की पेशियाँ भुगत रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा ग्रुप निशात ग्रुप शामिल है, पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा एक और बड़ा ग्रुप एंग्रो ग्रुप शामिल है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा ग्रुप लकी ग्रुप शामिल है। लकी ग्रुप, निशात ग्रुप, एंग्रो ग्रुप, ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डियां हैं, ये कारोबार की रीढ़ की हड्डियां हैं। और आप यकीन करें कि इन सब को नैब के हवाले से मसाइल का सामना है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें बहुत से लोग जो हैं इससे मुंसलिक लोग दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं, कुछ के बैरून मुल्क जाने की बातें आ रही हैं, कुछ ज़्यादा वक्त बैरून मुल्क गुजार रहे हैं, कुछ के पास सरमायाकारी के लिए कसीर सरमाया मौजूद है लेकिन वो सरमायाकारी करने के लिए हिचकिचा रहे हैं। और ये तमाम मालूमात जो है ये वज़ीर आज़म से बारहा शेयर की गई है, हालिया दिनों में भी शेयर की गई है और इनको बताया गया है कि एंग्रो ग्रुप के चेयरमैन जनाब हुसैन दाऊद, उनके साहबजादे, दूसरे लोग इस वक्त हरासा फील कर रहे हैं, क्योंकि LNG टर्मिनल के मामले में नैब बड़ी मुस्तैदी से एक तहकीकात का उसने आगाज़ कर दिया है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हैं, दूसरी जानिब एंग्रो ग्रुप है और ये पाकिस्तान का बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही काबिल क़दर, बहुत ही रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप है। और अब उसको क्वेश्चनर्स भेजे जा रहे हैं, उसको सवाल भेजे जा रहे हैं और ये एक बहुत ही हैरेसमेंट की सूरत हाल है जिसमें नज़र आ रही है। दूसरी जानिब निशात ग्रुप है। निशात ग्रुप पाकिस्तान का वो ग्रुप है जो कि टेक्सटाइल में, इसके अलावा सीमेंट में, बैंकिंग में बहुत बड़ा इसकी सरमायाकारी है। ये पाकिस्तान की पहचान है पाकिस्तान के बिज़नेस के लिहाज से। इस ग्रुप के चेयरमैन जनाब मियां मोहम्मद मंशा तवील अरसे से लंदन में एक होटल ख़रीदारी के हवाले से नैब की तहकीकात भुगत रहे हैं। उनके एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शहजाद सलीम को मुसलसल नैब ने तलब किया है। इसके बाद इत्तला ये है कि शायद वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का एक और बहुत ही काबिल क़दर बिल्कुल टॉप बिजनेस ग्रुप है, लकी ग्रुप है, सीमेंट में, टेक्सटाइल में, इसके अलावा पाकिस्तान की कई ऑटोमोबाइल में निशात ग्रुप की तरह से ये इसका हिस्सा है। अब और दिलचस्प बात यह है कि इसके चेयरमैन मोहम्मद अली टब्बा, जिनको कि बहुत ही हुकूमत की दरख्वास्त पे उन्होंने PIA में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो हिस्सा बने थे, एक मैनेजिंग डायरेक्टर की तैनाती पर नैब ने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया है मोहम्मद अली टब्बा के खिलाफ, जो कि एक बहुत ही गैर मामूली मामला है। और अब मोहम्मद अली टब्बा को इस हवाले से नैब के सवालनामे पहुँचे हैं, उनको जवाब उनको देने पड़े हैं। इसके अलावा इस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान के और बड़े इंपॉर्टेंट बहुत ही रिस्पेक्टेड बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो कि PIA के बोर्ड में हुकूमत के कहने पर शामिल हुए थे, उनके खिलाफ भी नैब ने उनको शामिल तफ्तीश किया है। ये भी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लकी ग्रुप, निशात ग्रुप, एंग्रो ग्रुप जो है वो इस वक्त नैब की गिरफ्त में है। इससे पहले नैब ने आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन जनाब आरिफ हबीब पर 18 साल पुराने पीको कंपनी की निजकारी का केस दोबारा खोल दिया था। अब उसको शायद दोबारा बंद किया गया है
ان کو طلب بھی کیا گیا تھا نیب میں. اس کے علاوہ ایک مسلسل کیس چل رہا ہے جے ایس گروپ کے حوالے سے. جے ایس گروپ بھی پاکستان کا بہت ہی لیڈنگ بزنس گروپ ہے, بینکنگ میں ہے, اسٹاک ٹریڈنگ میں ہے, شوگر انڈسٹریز میں ہے, اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ گروپ ہے. اس کے چیف ایگزیکٹو ہے علی جہانگیر صدیقی. ان پر اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے حوالے سے الزامات لگائے گئے ہیں اور ان کو مسلسل نیب طلب کرتی رہتی ہے, تحقیقات میں ہیں. اے کے ڈی گروپ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ اے کے ڈی گروپ ہے, اور اس کے چیئرمین جناب عقیل کریم ڈیڈی پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے بہت ہی لیڈنگ پرسنالٹی ہیں. ان کے خلاف نیب کا ایک ریفرنس فائل ہوا ہے. اسٹاک ٹریڈنگ کے حوالے سے, ایک اوگرا کے حوالے سے بھی ان کے خلاف تحقیقات کی گئی ہے, اور نیب نے ان کے خلاف جو انویسٹیگیشنز کی ہیں اس میں بہت ہی دلچسپ ایسے معاملات ہیں جو کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے پاکستان کے بزنس معاملات کو نیب نے شامل تفتیش کیا ہے. آپ کے سامنے ہے بحریہ ٹاؤن, پاکستان کا سب سے ٹاپ جو ڈیولپرز ہے, بحریہ ٹاؤن لاہور, بحریہ ٹاؤن اسلام آباد, پھر بحریہ ٹاؤن کراچی. 50,000 60,000 لوگ ان کے ملازم ہیں. معاملہ ہوا, بحریہ ٹاؤن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 460 ارب روپے دینے کی ادائیگی کا وعدہ کیا آئندہ 10 سال کے دوران, لیکن اب بھی ان کی فیملی کے خلاف نیب ریفرنسز فائل کر رہی ہے, اور انہی معاملات میں جس میں وہ 460 ارب روپے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہیں, اور نیب کی گرفت ان پہ موجود ہے. اور یہ پاکستان کا یقیناً ایک بہت بڑا گروپ ہے, یہ بھی انہی معاملات کا شکار ہے. نیب کی جانب سے تحقیقات کے مراحل اور ٹھوس شواہد سے قبل ہی کیسز میں شامل کاروباری شخصیات کی تشہیر ہوتی ہے. ان کو جب نوٹس جاتا ہے اس کے باقاعدہ میڈیا میں نام آتے ہیں, ان کی تصاویر چلتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب نیب میں پیش ہوتے ہیں تو اس کی رننگ کامنٹری چل رہی ہوتی ہے. اور اس سے یقیناً یہ وہ ماحول نہیں ہے جو کہ انکریج کرے بزنس کو اور بزنس کے انویسٹمنٹ کو. اور اس کی پوری صورتحال سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کے لوگ مسلسل خود اس سے بہت نالا نظر آتے ہیں اس پوری صورتحال سے, اور بارہا وہ اس کی عکاسی بھی کرتے نظر آتے ہیں. جو اکانومی سے ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے, بزنس کمیونٹی سے فیڈ بیک آ رہا ہے, جو ہمارے ملک کا صنعت کار ہے, جو ویلتھ کریشن کا ڈرائیور ہے, بزنس مین جو ہے اس کا نیب کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ نیب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. نیب کو جو نیشنل لیول کے سکیمز ہیں جن کا سیاستدانوں سے تعلق ہے ان کو دیکھنا چاہیے. اس چیز کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم انشور کریں گے. یہ نیب کا قانون جو پرائیویٹ سیکٹر کے پیچھے جانا شروع ہو گیا ہے, اس کے اندر ترمیم کی ضرورت. کاروباری طبقے 2 پرائیویٹ پارٹیز کا پرائیویٹ ڈسپیوٹ, اس کے اندر نیب گھس گئی ہے. ادارے میں نیچے کوئی غلط کام ہوا, آپ نے اس کے بورڈ کے ممبرز کے اوپر نیب ریفرنس کر دیے. یہ تو ظلم ہو رہا ہے. I've had discussions with the Prime Minister this is not a good thing. We have to now stop this thing. NAB is for something else, not for every single businessman. ہمیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے خاص طور پر کراچی سے اور بڑے بڑے بزنس مین ان کی شکایات مل رہی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نیب جو ہے ان کو تنگ کرتی ہے. نیب کی اپنی کارکردگی جو ہے اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے. نیب کی جانب سے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کاروبار کو, کاروباری برادری کو کس طرح سے اس نے امپیکٹ کیا ہے, یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے, یہ ہم نے آج پھر جانا ہے. اور پاکستان کے بزنس لیڈرز سے ہم نے رابطہ کیا. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے سربراہ دارالخ خان چکزئی اور کراچی چیمبر کے سابق سربراہ زبیر موتی والا ہمیں اس پورے معاملے کے حوالے سے بتایا, اور یہ بھی اپنی رائے کا بھی اظہار کیا. اگر حکومت کاروباری جو لوگ ہیں ان کو نیب کی پہنچ سے اور نیب کی جکڑ سے آزاد کریں گے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. نیب اور اس کے قوانین ہیں اس میں جو ہے وہ بڑی مشکلات ہیں. تو یہ حکومت کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ ایک تحفظ دینے کے لیے, یا ان کو جو ہے وہ ایک فرینڈلی ماحول مہیا کرنے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے کہ اس میں جو ہے وہ ریویو ہو. اوورآل جو ہے وہ یہ تاثر ہونا چاہیے کہ اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو جو ہے تحفظ حاصل ہے, اور کسی قسم کا کوئی ہراساں نہیں کیا جائے گا, بغیر کسی ثبوت کے ان کو جو ہے وہ اریسٹ نہیں کیا جائے گا, بغیر کسی نوٹس کے اس کے اوپر کوئی چھاپہ نہیں پڑے گا. بزنس مین کو تحفظ ہوگا تو اس تحفظ کا جو ہے وہ ایک میسج جائے گا. اس وقت پاکستان
दुनिया में जो है वो बड़े टॉप पे है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, पोटेंशियल है। बहुत अरसे से यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। उस इन्वेस्टमेंट ना आने के बाद जो है वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हो तो उस तहफ़्फ़ुज़ के बाद जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। और ये बिज़नेसमैन जब उसमें महसूस करेगा या अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस करेगा तो बिज़नेसमैन ही जो है वो जॉइंट वेंचर करके बाहर से जो है वो पैसे ला सकता है। देखिए कामरान साहब, इसका मैं समझता हूँ कि इस कानून का, नैब का बिज़नेसमैनों के ऊपर और बिज़नेस की एक्टिविटी के ऊपर काफ़ी नुकसान हो चुका है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से इसके अंदर जो है ना हम ये देख रहे हैं कि जो है ना ये मुसलसल जो है ना नैब की जो मामलात हैं, जैसे आप देखें अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, अगर वो इंडस्ट्री जब लगाने के लिए जाता है तो क्या करेगा, वो पहले ज़मीन लेगा। अब वो ज़मीन ले लेता है, ज़मीन उसको वेरीफाई हो जाती है, उसके नाम पे रजिस्ट्री हो जाती है, फिर एक साल के बाद नैब आता है कि ये ज़मीन तो सरकारी थी, आपने कैसे खरीदी, लिहाजा आपको भी रेफरेंस में हम डालते हैं। तो इतना बड़ा हैरेसमेंट का एलिमेंट उसमें आ गया। हर मोड़ के ऊपर किसी से आपने कुछ और लिया तो बोला ये इसमें आप भी शामिल थे। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इदारे हैं जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें बोर्ड्स हैं, जो जिस बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर का ज़रूरी है। 7 में से 2 आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए। वहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, वो उन बोर्डों के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, जब उस इदारे के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों को भी साथ में घसीट लिया। हालांकि उनको इम्यूनिटी है और उस इम्यूनिटी के साथ वो चल रहे हैं, गुड फेथ के अंदर वो काम करते हैं कि हम पाकिस्तान का हम काम करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। हुआ ये कि उनको भी उस केसों के अंदर उनके साथ ना उनका कोई मॉनेटरी लेन देन है। अगर आप मिसाल के तौर पर किसी भी बैंक में चले जाएं तो रिस्क कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि कितना रिस्क है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो जब डायरेक्टर्स को जब साइन करने के लिए भेजता है तो उस वक्त लिख के भेजता है कि MD सीन एंड अप्रूव्ड इट। उसके बावजूद जो है ना बेशुमार केसेस जो है ना वो नैब के बने और इस तरह से जो है ना सारे निज़ाम के अंदर प्रॉब्लम्स आ गया। आप देखें ब्यूरोक्रेसी भी कोई काम नहीं कर रही, वो भी साइन नहीं करते। तो यहाँ इन्वेस्टमेंटें हकीकी तौर पर बिजनेस कम्युनिटी ने रोकी हैं, इसमें कोई दो बातें नहीं हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो चेयरमैन हैं जावेद इकबाल साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, लेकिन इस कामों के दौरान चूंकि लॉ को चेंज करने की ज़रूरत है। आप इसके अंदर जो गवर्नमेंट लॉ चेंज करने जा रही है कामरान साहब, इसमें मैं समझता हूँ आपका भी बहुत हाथ है। आपने इसके बारे में काफ़ी प्रोग्राम किए और इसकी जो है ना गवर्नमेंट को इसके अंदर आपने जो है ना वो अवेयरनेस क्रिएट की कि जो है ना ये बिजनेस कम्युनिटी फंसी हुई है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। ये इससे मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और आज जब मैं ये अखबार में पढ़ रहा था कि जो इसको रिव्यू किया जाएगा तो आप यकीन करें इट वॉज टू गुड अ न्यूज़ टू बी। ये मामला थे बिजनेस कम्युनिटी के, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत कारोबार में एक हैरेसमेंट की फ़ज़ा है और हर लिहाज से ये बातें सामने आती हैं कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स रोक दी हैं, लोगों ने एक्सपेंशंस रोक दिए हैं, लोग हरासा फील कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा इस वक्त जो उसको मर्ज़ है वो नैब की हैरेसमेंट है, जिससे कि ये बिज़नेस कम्युनिटी मुतासर है। दूसरी जानिब हुकूमत बहुत परेशान है कि उसकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, सरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी समझती है कि अगर वो साइन करेगी किसी एग्रीमेंट को, वो अप्रूव करेगी, किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगी, किसी सेल परचेज़ को अप्रूव करेगी, ब्यूरोक्रेसी के लोग समझते हैं तो वो नैब की पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए लोगों ने हाथ उठा लिए हैं और हुकूमती काम भी बहुत बुरी तरह से इससे मुतासिर हो रहे हैं। और ये भी एक बड़ा मामला है और इत्तलात के मुताबिक हुकूमत अब उसको भी काबू में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके बगैर हुकूमत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस पर भी नैब के बड़े संगीन असरात हैं और इसकी निशानदेही खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी काबीना के वज़रा स्पेसिफिक अंदाज में कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की जो मुझे कंप्लेंट्स आई, मैंने चेयरमैन नैब से बात की इसके ऊपर कि हमारी ये आप किसी सूरत हमारे कोई भी ब्यूरोक्रेट के ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो उसको किसी सूरत उसको ह्यूमिलिएट ना करें, जलील ना करें, सटली करें। गलतियां होना इसको डिफरेंशिएट करें कि जिधर फाइनेंशियल जिधर चोरी की गई है। मैं इंशाल्लाह आपको अश्योरिटी देता हूं कि हम पूरी अब जोर लगाएंगे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में, आपको जिल्लत ना उठानी पड़े, ह्यूमिलेशन ना हो, आपको रिस्पेक्ट मिले। मैं इतना बड़ा दायरा खोल दूं नैब का, वो हर लोग कोई बिजनेसमैन को पकड़ा है, कभी किसी को छोटी छोटी चीजों पे हाथ डाल रहे हैं। जब आप इतना दायरा खोल देंगे, आपके पास मैन पावर ही नहीं है, तो वो कैसे कोई पकड़ा जाएगा। मेरी सिर्फ अपने इदारे की कैपेसिटी
गिर रही है बिकॉज ऑफ नैब, क्योंकि मेरे अफसर काम करने से डरते हैं। कोई भी काम बोलो ना ये खरीदना है, बोलो जी नैब आ जाए, फिर लोग डरते हैं कि जी कुछ भी करें वो 10 साल बाद नैब आ जाएगी। कोई काम ही नहीं करने मांगता था। ब्यूरोक्रेसी ने तो जी नैब के डर से काम करना छोड़ दिया है। उसके लिए भी अभी नया कानून में ऑर्डिनेंस लाने पड़ेंगे ताकि ब्यूरोक्रेट्स भी काम करें। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें हुकूमत अब फैसले करने पर मजबूर हुई है और फैसले किए हैं, और ये फैसले जिसकी कि ये पूरी बिजनेस कम्युनिटी, पूरी ब्यूरोक्रेसी सब उन फैसलों की मुंतज़िर है कि पाकिस्तान का मईशत का पहिया, कारोबार का पहिया, पाकिस्तान में तरक्की का पहिया आगे बढ़े। वो कैसे मुमकिन होगा, ये सब कुछ हमें शेयर करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी काबीना के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं। उनकी मिनिस्ट्री ने ख़ास तौर पे 1 साल में ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं मुल्क में बेहतरी कानून के हवाले से, इंसाफ के हवाले से लाने में। लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक नसीम वज़ीर कानून वो इक़दाम शेयर करेंगे जो हुकूमत ले रही है मुल्क में कारोबार को, मईशत को, आम आदमी को, ब्यूरोक्रेसी को नैब की पकड़ से या नैब के हैरेसमेंट से आज़ाद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही पेशेंस से ये पूरा हमारा ये जो बैकग्राउंड है ये आपने देखा। यकीनन यही वो बैकग्राउंड है जिसने अब क्या हम कह सकते हैं कि फैसला कुन इक़दाम किए गए हैं सूरत हाल को सुधारने के लिए, और फैसले हो गए हैं। जी हाँ, फैसले भी हो गए हैं, और थोड़ा सा रिमाइंडर के तौर पे जब पहले दिन हुकूमत आई थी तो उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब की भी क्लैरिटी थी, हमारे जैसे लोगों की भी इनपुट यही थी कि जब तक आप बिज़नेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का जो मईशत का पहिया है जो जैम हो चुका है वो उसमें उसको रेस्क्यू एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी तो थी, लेकिन आप कामरान साहब ये देखें कि ये जो कानून है ये दरअसल पुरानी गवर्नमेंट का कानून है। ये कानून कोई पीटीआई और उसके इत्तेहादी लेके नहीं आए हैं। अब चलें छोड़ें उस बात को कि क्या हमने इनहेरिट किया, आगे क्या करना है। आगे करना ये है कि भरपूर तरीके से बिज़नेस फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना है, और बिज़नेस फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अमंगस्ट अदर थिंग्स नैब की आ रही है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि ये पुराने ज़माने का एक जजमेंट है जो इस तरह की बात करता है कि नैब में एक प्राइवेट आदमी जो है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है, और वो जजमेंट ऐसा है हाई कोर्ट का था, सिंध हाई कोर्ट का था, लाहौर हाई कोर्ट का था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एंडोर्स किया, और इसलिए किया क्योंकि लैंग्वेज कानून की इसी तरह की थी कि एक बहुत ज़्यादा वाइड पावर नैब के पास मौजूद है उस जजमेंट्स के हिसाब से भी, कि ये सिर्फ करप्शन ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट के इश्यूज़ पे या गवर्नमेंट के एक्सचेकर को नुकसान हो, बल्कि प्राइवेट पर्सनस के ख़िलाफ़ भी इसमें एक समझिए कि काफ़ी लचक थी कि उनको लाया जा सके। लेकिन अब गवर्नमेंट की ये क्लैरिटी है, भरपूर क्लैरिटी है कि अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि किसी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से रिलेटेबल नहीं है, उसके किसी फ्रंट मैन से रिलेटेबल नहीं है, उसके किसी ऐसे करप्शन से रिलेटेबल नहीं है, और सिर्फ प्राइवेट बिजनेसमैन या प्राइवेट आदमी के बारे में है, तो नैब का जुरिस्डिक्शन इस सिलसिले में ख़त्म किया जा रहा है और जाएगा, और बड़ा ये जल्दी होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स के इश्यूज़ हैं, जोड़िया बाज़ार का कोई फ़र्ज़ कीजिए इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, फ्लाइंग इनवॉइस का गलत काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, या और किसी ने टैक्स या स्टॉक ट्रेडिंग है डॉक्टर साहब, या स्टॉक ट्रेडिंग है, या ये कि दो बैंक टू बैंक कोई अपनी दो प्राइवेट बैंक्स की ट्रांजैक्शन है, एक बिजनेसमैन की एक प्राइवेट बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस है, ऐसे बिल्कुल सही। या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दो फरीकों की कोई ऐसा डिस्प्यूट है, किसी बिल्डर का डिस्प्यूट है, कोई और ऐसा इशू है, तो होता ये था कि नैब के पास ये जुरिस्डिक्शन था कि नैब उसमें इंटरवीन करती थी। अच्छा, उसके बाद एक क्लैरिटी भी नहीं थी, उसका अपना एक एसओपी था कि एक थ्रेशोल्ड उन्होंने नैब वालों ने रखा था, लेकिन बाद में कोर्टों के कोई तजाद फैसले थे। बाज़ कोर्टें ये कहती थीं कि थ्रेशोल्ड होना चाहिए, बाज़ कहती थीं जी थ्रेशोल्ड क्योंकि कानून में नहीं दिया गया तो थ्रेशोल्ड की कोई बात नहीं की जा सकती। तो नैब को टेक्निकली स्पीकिंग, थ्योरेटिकली एक पाई की चोरी से लेके
अरबों खरबों की कोई चोरी हो, कोई ट्रांजैक्शन हो, सब में उसका जुरिसडिक्शन था। अब देखें जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस थे, अगर किसी ने टैक्स की चोरी की है तो देखिए FBI को एम्पावर कर रहे हैं, FBI आगे आए, FBI अपना काम करे। इसी तरह अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूरी SECP मौजूद है, उसका पूरा पैराफर्नेलिया है, स्टॉक एक्सचेंज के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और क्या कुछ है। और इसीलिए ये एक बड़ी क्लैरिटी से अब थिंकिंग की गई है और ये कैबिनेट ने इमरान खान साहब की क़यादत में ये फ़ैसला कर लिया है कि नैब में ये चेंज लाना है। और आज उसकी फॉलो अप मीटिंग हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से दोबारा हुई थी और उसमें एक क्लैरिटी से प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि इसमें बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे कि आप इसमें बिजनेसमैन को बिल्कुल ही ऐसी फ्रेंडली सिचुएशन में ला के खड़ा करें। इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि बिजनेसमैन अच्छे लोग भी हैं अगर, लेकिन कोई चोरी करता है, कोई फ्रॉड करता है तो उसके वसील साहब, मैं ये समझता हूँ, मैंने नहीं देखा कि कोई बिजनेसमैन को अगर FBR का नोटिस आया है, FBR की प्रोसीजर्स हो, SECP की हो, FIA की हो, कस्टम्स की हो, किसी भी मुताल्लिका, लेकिन जो जब नैब का मामला आता है जहाँ पे बेल नहीं है, जहाँ पे तस्वीरें छपती हैं, जहाँ पे फिर लोगों को फॉलो किया जाता है, उससे उनको प्रॉब्लम है एक्चुअली। आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि कामरान भाई, आप यूर कन्विंसिंग द कन्विंस्ड, मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूं और PM भी माशाल्लाह बिल्कुल हमारी आपकी सबकी थिंकिंग के साथ हैं। और नॉट ओनली दिस, मैं आपको बताऊं कि मेरी इस पे एक कुछ दिनों पहले जस्टिस जावेद इकबाल साहब के साथ भी मैंने उनसे भी एक्सचेंज किए नोट्स और वो भी इससे एग्री करते हैं कि बिल्कुल अगर कोई प्योर किसी प्राइवेट पर्सन का कोई ट्रांजैक्शन है, बिजनेसमैन का ट्रांजैक्शन है जिसका ताल्लुक किसी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से नहीं है, कोई फ्रंट मैन नहीं है, तो फिर वो नैब की जुरिसडिक्शन में नहीं आना चाहिए। ना सिर्फ ये, बल्कि अब एक और चीज़ जो इसमें हम करने जा रहे हैं और वो ये है कि एक थ्रेशोल्ड भी इसमें लगा रहे हैं, ताकि देखिए जब तक थ्रेशोल्ड नहीं होगा, नैब का इंटेंशन क्या था बनाने का कि मेगा करप्शन जो है उसको पकड़ा जाए, उसको देखा जाए। अगर नैब ने सारे ही काम करना है, ज़ीरो से लेके खरबों डॉलर्स तक की करप्शन को देखना है, तो नैब की कैपेसिटी नहीं है, नैब में इतने लोग नहीं हैं और नैब को इतना ज़्यादा ज़ेरे बार नहीं करना चाहिए, उनको वो काम करने देना चाहिए। और अगर थ्रेशोल्ड होता है, वो मेगा करप्शन की एक्सपर्टीज़ उनके पास है, मज़ीद वो डेवलप कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं इस चीज़ पे कि मेगा करप्शन पे नैब आए और उस पर एग्जाम्पलरी इन्वेस्टिगेशन भी हो, सज़ा जज़ा भी हो, सारा कुछ भी हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो ये कहता है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा बड़े ज़बरदस्त ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने एक फ़ैसला दिया है कि बेल की पावर दरअसल ट्रायल कोर्ट के पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि रिट पिटिशन फाइल करें 199 में, CP फाइल करें और सिर्फ उसी में आए, बल्कि उनकी क्लैरिटी से उनका ये एक जजमेंट है कि बेल देना या ना देना ट्रायल कोर्ट की पावर है और वो पावर एक्सरसाइज होनी चाहिए। फिर साथ साथ एक और हमारे बड़े ज़बरदस्त जज हैं जस्टिस अजमत सईद, उन्होंने एक जजमेंट दिया है कि प्ली बारगेन और VR में, वॉलंटरी रिटर्न में एक क्लैरिटी आनी चाहिए, इसमें कानून साजी करें, क्योंकि VR और प्ली बारगेन ये मेरा अपना एक लुकआउट है कि ये होना चाहिए। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि PB किया, प्ली बारगेन किया, VR किया, फिर आप नौकरी पे चढ़ जाएं, तो उसके अब्यूज़ को ख़त्म करना है, लेकिन प्ली बारगेन को, VR को ख़त्म नहीं करना। उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की तरफ अब आए। अच्छा, ज़रा सा डॉक्टर साहब, दो तीन पहले इसकी क्लैरिटी ले लेते हैं। गोया कि अब कानून में तरमीम की जा रही है कि ट्रायल कोर्ट को बेल देने का इख्तियार मिले और प्ली बारगेन रहे, लेकिन उसके जो असरात हैं उसको उस पर क्लैरिटी आए, VR भी रहे, उसके भी जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको किया जाए। इसके लिए कानून में तरमीम हो रही है इन 3 मामलों में। और साथ साथ एक थ्रेशोल्ड भी दिया जाएगा। साथ साथ मज़ीद तरमीम यह है कि जो
پیور پرائیویٹ پرسن ہے، بزنس مین ہے، یا اس کے ٹیکس کے ایشوز ہیں، اسٹاک کے ایشوز ہیں، یہ دوسری بلڈنگ کنٹرول کے ایشوز ہیں، اس کے اندر نیب جو ہے اچھے لوگ ہیں، نیب والے بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ نہ آئیں جو اس کا ریلیونٹ محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کو چیک کرے اور اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور ورنہ تو یہ ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس بند کر دیں اور صرف نیب کو امپاور کریں اور نیب کے سب ڈپارٹمنٹس ٹھیک ہو گیا تو اس طرح چلے گا نہیں. ڈاکٹر صاحب اب ایک اور بہت اہم معاملہ وہ ہے بیوروکریسی کا، جو کہ گورنمنٹ کا پہیہ روک دیا ہے جس نے تو کاروبار کا، معیشت کا پہیہ روکا. جو ابھی آپ نے عوامل کی بات کی، اب وہ عمل جس نے کہ گورنمنٹ کا پہیہ روک دیا ہے. بیوروکریسی نے ہاتھ اٹھا لیے، قلم اٹھا لیا ہے، سائن نہیں کرتے، اپروو نہیں کرتے، اور سال ہو گئے کلیدی منصوبے پھنسے ہوئے بری طرح سے. 3 سال ہو گئے یہ شنگھائی الیکٹرک کا KE کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ بیوروکریسی اس پہ جو متعلقہ چیزیں، اس طرح کے ان گنت معاملات ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا پہیہ چلانے کا بھی کچھ اقدامات ہوں گے کہ بیوروکریسی کو نیب کے پنجے سے کچھ ریلیف ملے. ایسے ہی ہے، اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اب مثال کے طور پہ بیوروکریٹ ہے، وہ اپنی دیکھیں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، بعض گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہاں بیٹھ کے ڈسکریشن بھی ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہر چیز قانون میں بلیک اینڈ وائٹ لکھی ہے، اس کی کوئی وائلیشن ہے تو بات دوسری ہے. لیکن اگر گرے ایریاز ہیں، ڈسکریشن ایکسرسائز کرنا ہے، ڈسکریشن ایکسرسائز کر کے صحیح چیز کرنی ہے، اس وقت ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے. بعد میں لوگ کہتے ہیں یا ہائنڈ سائڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ڈیسیجن خراب ہے، یہ بدنیتی پہ ہے، اس پہ اتنا لاس ہو گیا. دیکھیں اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ہر طرح سے بری ذمہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک قسم کی ایک تھیم لائی جا رہی ہے کہ اگر تو کوئی ڈسکریشنری پاورز اویلیبل ہیں اور صرف بدنیتی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جس سے کوئی فائنینشیل کرپشن نہیں ہے، لیونگ بیونڈ مینز نہیں ہے، اور صرف کہیں کوئی ایکسرسائز آف ڈسکریشن میں یا ڈیسیجن میکنگ میں کوئی غلط ڈیسیجن کسی نے لے لیا، تو وہ اس پر نیب کا اطلاق اس طرح نہیں ہوگا. لیکن آف کورس جب اس کا یہ ڈرافٹ آپ کے سامنے سب کے سامنے آئے گا تو کلیئرٹی بھی آئے گی، اور ہم اس میں اپوزیشن کو بھی انگیج کریں گے. آپ کو یاد ہوگا میری اپنی ساتھ پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں، PMLN کے ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑا انگیجمنٹ ہوا ہے. بہت سے ہمارے ان کے پوائنٹس کامن بھی ہیں، انہوں نے لکھ کے بھی ہمیں دیے ہیں. اگین میں ان کو انگیج کروں گا. اور صرف فرق اس وقت یہ تھا، ورنہ یہ اس وقت ہو جاتا، فرق یہ تھا کہ ان کی ایک لمبی چوڑی لسٹ تھی اور اس لسٹ میں وہ کہتے تھے ساری چیزیں کریں ورنہ ایک بھی نہیں کریں. ہم ان سے یہ کہتے تھے یہ 5-6 چیزیں جو ہیں یہ آپ کر لیں، باقی چیزیں بعد میں دیکھیں گے. ان کو ٹٹولتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی ٹیک کیا ہے. یہ 5-7 چیزیں ہیں، 2-4 چیزیں اور بھی ہیں، وہ اگر اس پہ ایگری کر لیتے ہیں، اور یہ ان کی بھی اوور لیپنگ لسٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہماری لسٹ ہے، ان کی بھی اوور لیپنگ لسٹ ہے. اگر وہ اس سے ایگری کر لیتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر اس کو آرڈیننس سے پاس کریں گے. اس سے اچھا یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو اتنی اس کی پرائرٹی ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے، اپوزیشن آج کل جس موڈ میں ہے وہ آپ کا کوئی کام اتنے آسانی سے ہونے نہیں دے گی. آج ہی رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سمپل طریقے سے ہونے نہیں جا رہا، اور اس کی جو پرائرٹی ہے اس کے بھی تو آپ نے کوئی حکمت عملی ترتیب دی ہوگی کہ پھر اس پہ عمل درآمد کیسے ہو اس سب چیزوں پہ. دیکھیں میں آپ کو اتنی عمدہ آپ نے بات کی، جیسے آج سول پروسیجر کوڈ جو دیوانی مقدمے کے کوئی 100-150 سال پرانا قانون تھا، جس سے 30 40 سال لگتے تھے. کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے کیسز، جتنے فارنرز تھے، گورے تھے، وہ کہتے تھے ہم آپ کے یہاں ڈسپنسیشن آف جسٹس میں نہیں آئیں گے، آپ کے یہاں تو 50 سال لگتے ہیں. وہ میں نے قانون بنایا، پچھلے 1 سال سے میں لگایا ہوا تھا. آج وہ نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی لاء کی، اس نے اس کو پاس کر لیا.
دو جو ہمارے اپوزیشن کی بڑی محترم خواتین ہیں، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بھرپور اس کو اپوز کیا. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کس لیے اپوز کر رہے ہیں، لیکن باقی تمام لوگوں نے، جس میں 3 عدد اپوزیشن کے غیور ساتھی تھے ہمارے، انہوں نے اس کو پاس کیا. انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا امینڈمنٹ کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کی جو امینڈمنٹ تھی ہم بڑھا رہے تھے، اس کو سینٹ نے کی کمیٹی نے پاس کیا، لیکن سینٹ نے انہوں نے بلڈوز کر کے ریجیکٹ کر دیا. کوئی ایسے ایکسکیوز دیا، وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم پہلے انگیج کریں گے، ان سے بات کریں گے. اگر انہوں نے اس کا اسی طرح جواب دیا، جو کہ ہو سکتا ہے سارے لوگ ایسا نہیں کریں، سارے لوگ اس کو دیکھیں، اگر پھر بھی اگر ایسا ہوا تو پھر ہم اس پہ آرڈیننس لے کے آئیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم. یہ ایک گیم چینجر ہے. پورا ماحول جو ہے جو کہ اب نیب کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام معاملات جس میں بزنس کمیونٹی کو، بیوروکریسی کو ایک پروٹیکشن دینا ہے اور پرائیویٹ انڈیویجولز کو پروٹیکشن دینا ہے، یہ بہت بہت بڑا بریک تھرو ہے. مگر ایک بات بتانی بہت ضروری ہے کہ اینٹی کرپشن کے معاملات میں نیب بے پناہ کام کر رہی ہے، زبردست کام کر رہی ہے. اور آفیشیل کرپشن اور جو خاص طور پہ جو پولیٹیشنز کی کرپشن رہی ہے، اس میں جو نیب کا کام ہے اور جتنی محنت سے انہوں نے کام کیا ہے، منی لانڈرنگ کیس، اس کے علاوہ فیک اکاؤنٹ کیس، اس کے علاوہ دوسرے کیسز پنجاب میں جو انہوں نے کیسز کیے ہیں، یہ ماننا پڑے گا کہ نیب کی بہت بڑی خدمات ہیں، زبردست کام کیا ہے. اور یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جس کو قانون میں ٹھیک کرنا ضروری ہے. جب نیب کے قانون میں اس بات کی گنجائش نہیں ہوگی تو بزنس کمیونٹی یقیناً اس سے آزاد ہو جائے گی، ہیرسمنٹ ختم ہو جائے گی، اور پھر پاکستان کی معیشت کا پہیہ آگے چل سکے گا. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت اچھے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، اور ایک بہت مشکل حالات میں یہ اعداد و شمار کی بڑی اہمیت ہے. ابتدا ہے، بہت ابتدا ہے، مگر بہت اچھی ابتدا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس پروگرام میں مسلسل ذکر ہوتا رہا ہے، اور بارہا ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ بہت مشکل، بہت چیلنجنگ، بہت ہی امتحانی کیفیت سے ہماری معیشت گزر رہی ہے. اس حکومت نے کڑے اقدامات کیے ہیں، وہ اقدامات جو کہ اس سے پہلے ڈیفر کیے جاتے تھے مگر کرنے بہت ضروری تھے، وہ اب کیے گئے ہیں، جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اس وقت نیا کاروبار نہیں ہو رہا، نئے کاروبار میں ایکسپینشن نہیں ہو رہا، سرمایہ کاری میں بہت کمی آ چکی ہے. ہر لحاظ سے بہت ہی مشکل صورتحال ہے. کنزمپشن ہے نہیں، لوگ پیسے خرچ نہیں کر پا رہے، لوگوں کی بچت نہیں ہو رہی، اور یہ پورے ماحول کے اندر جو ہے یہ ایک بہت مشکل صورتحال تھی. لیکن بتایا گیا تھا کہ جو مشکل اقدامات ہم نے لیے ہیں اس سے حالات میں بہتری آئے گی، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور لگتا یہ ہے کہ اس کے بہتری کے ابتدائی آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ بہت حوصلہ افزا خبر ہے کہ کچھ معیشت کے سنبھلنے کے آثار آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. اس مالی سال کے پہلے مہینے کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 73% کی بہت بڑی کمی آئی ہے. یعنی کہ جو ہمارے اخراجات ہیں یا جو ہماری انکم ہے اس میں بہت بڑا ایک خسارہ ہوتا ہے، وہ کم ہوا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ہمارے ہاں امپورٹس ہماری بہت زیادہ ہو رہی تھیں، ہماری ایکسپورٹس بہت کم تھی، جس کی وجہ سے ہمارے زر مبادلہ پہ بے پناہ دباؤ پڑ رہا تھا. اور یہ اس ڈفرنس کو ہمیں ختم کرنا ضروری تھا، جو کہ اب ختم ہوتا نظر آیا ہے. اس کے ساتھ ہی طویل عرصے کے بعد ہماری ہچکولی کھاتی ہوئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تھوڑی سی جان پڑی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، جس سے اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی کی بات سامنے آئی ہے. یہ خبر آئی ہے کہ حکومت اب بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ نیب کے اختیار کو اب پرائیویٹ انڈیویجولز تک اور جو بزنس کمیونٹی ہے یا پرائیویٹ بزنس کمیونٹی اس تک نہ پہنچ پائے، اور اس کو اس سے آزاد کیا جائے، اس ہیرسمنٹ سے اس کو آزاد کیا جائے. اس کے بھی اچھے اثرات نظر آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے اب اسٹاک مارکیٹ میں 3 روز کے دوران 2208 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. کافی سگنیفیکنٹ اضافہ ہے. انڈیکس میں 7.5% اضافہ ہو گیا ہے 3 روز میں، اور اس شیئر کی مالیت 322 ارب روپے بڑھی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل جو روپے کی قدر مسلسل گر رہی تھی وہ بھی اب رک گئی ہے، اور روپیہ 159 روپے کے قریب جو ہے وہ سٹیبل ہوتا نظر آیا ہے، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے. باہر کا جو سرمایہ کار پاکستان میں آنا چاہتا ہے وہ اس حوالے سے بہت منتظر تھا، اور خود پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ خبر ہے کہ روپے کی قدر اب کمتی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ معیشت میں کئی حوالوں سے بہتری کی ٹھوس خبریں آئی ہیں.
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट इस सिलसिले में काफ़ी अहमियत के हामिल है, जिसके मुताबिक इस माली साल के पहले माह में यानी कि जुलाई में करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी आई है। पिछले साल जुलाई में करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 13 करोड़ डॉलर था, जो कि इस साल जुलाई में कम होकर महज 57 करोड़ 90 लाख डॉलर तक आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट और ख़तीर कमी आई है। करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी की वजह पिछले महीने में इंपोर्ट्स में 26% कमी और एक्सपोर्ट्स में 11% इजाफा है, और यही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है कि हमारी जो मौजूदा इंपोर्ट्स की शरह है वो कम हो, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी और 5.5 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स की थी, जबकि इस साल जुलाई में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट 10% इजाफे के साथ 2 अरब 23 करोड़ डॉलर्स हैं। इंपोर्ट्स लगभग 1.5 अरब डॉलर कम होकर 4 अरब 8 लाख डॉलर्स हो गई हैं। इसी वजह से ये बेहतरी के आसार है। अहम बात यह भी है कि टैक्स इस्लाहात के नतीजे में मुल्क की तारीख में पहली बार टैक्स फाइलर की तादाद अब 22 लाख से तजावुज़ कर गई है, और इसमें भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, तकरीबन 10% इजाफा हुआ है सिर्फ इस साल के दौरान। और अभी जो इस वक्त जो लोग टैक्स फाइलर बन रहे हैं, ये उसकी वजह से एक बहुत ही एक मुस्तहकम खबर है जो देखने में आई है। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर माहिर माशियात है डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। गो के 1 महीने की खबर है और इब्तदाई खबर है, लेकिन इससे बहरहाल हौसला बढ़ता है क्योंकि हमें मुसलसल डिप्रेसिंग खबर सुनने को मिल रही थी। क्या हम कह सकते हैं कि ये अब एक मोमेंटम बन रहा है, एक ट्रेंड बन रहा है जो कि शायद कंटिन्यू करे? जी, आई थिंक कामरान साहब ये एक बहुत अच्छी खबर है, और इससे आप देख सकते हैं कि जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी स्टेट बैंक ने इख्तियार की थी वो अब रंग ला रही है, और उसके एक जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे उसकी तरफ हम पहुंच रहे हैं। और 570 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि पिछले साल इसी माह में 2 बिलियन से ऊपर था, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसकी वजह से अगर आप 2020 का प्रोजेक्शंस लें तो ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट जो अपनी पीक पे 19 अरब डॉलर सालाना था, वो अब कोई 7-8 अरब डॉलर पे आ जाएगा, जो बड़े आसानी से पाकिस्तान फाइनेंस कर सकता है। वो एक ऐसी लेवल है जो कि एक स्टेबल लेवल है, जिसके लिए हमारे पास तमाम फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स उसकी हमारे पास मौजूद हैं, और उसके साथ साथ अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तेज़ हो जाए तो बड़ी आसानी से ये सारा डेफिसिट जो है ये फाइनेंस हो सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक मसला रुपये और डॉलर की जो पैरिटी है वो भी बेहतर हुई है। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो कि प्राइम कंसर्न है इस वक्त जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस हैं, वो है हमारा इंटरेस्ट रेट। इस वक्त जो हमारा डिस्काउंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और इस पूरे माहौल में ये जो इस लेवल का जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत बड़ी इम्पेडिमेंट है, ये रोक रहा है इस तमाम किसी भी इकॉनमी में किसी बेहतरी के आसार को। ये वो क्या चीज़ होगी? और अब हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन नहीं है, लोग ख़रीद नहीं रहे, कीमतें ज़रूर बढ़ रही हैं लेकिन ख़रीदारी नहीं हो रही है, लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, लोगों ने हाथ रोक लिए हैं, रोक पा रहे। तो फिर वो क्या ज़माना आएगा, वो कब आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से कोई पॉजिटिव हमें खबर सुनने को मिले सेंट्रल बैंक से? जी, आई थिंक ये पहली रिएक्शन में सेंट्रल बैंक ने ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर किया था, थिंकिंग कि वो जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है डिवैल्यूएशन का उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए और एक वो रन अवे इन्फ्लेशन की तरफ ना जाए। आई थिंक वो ऑब्जेक्टिव भी हो गया है पूरा, और इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से हम समझ रहे थे कि ये 10% से भी ऊपर जाएगी इन्फ्लेशन। लेकिन अब मुझे लगता है कि हर 2 माह के बाद जो पॉलिसी आती है उसमें डाउनवर्ड एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगी, और वो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और वो स्टॉक मार्केट के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त एक सिग्नल होगा कि आपकी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी भी जो है वो भी ऑन ट्रैक आ जाएगी, और वो भी एक इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी की तरफ हम जाएंगे। जो इस वक्त हमारा मेजर इशू चल रहा है वो हमारी टैक्स पॉलिसी पे चल रहा है, और टैक्स पॉलिसी में भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो ये है कि टैक्स नेट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि ओवरऑल जो टैक्स बर्डन
बड़े कम सेक्टर पे पड़ता था वो उसका नेट बड़ा हो और आसानी से लोग पे भी कर सकें। उसमें हिकअप्स हैं खासी, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी को क्लैरिटी नहीं है, उसमें छोटे दुकानदार हैं उनके लिए क्लैरिटी नहीं है। तो वो आई थिंक वो भी अब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू होगी जब FBR को भी थोड़ी सी हौसला आएगा और वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे और वो जो नेगोशिएशंस हो रही हैं बिज़नेस के लोगों से, स्मॉल एंटरप्राइजेस से, वो भी कामयाब होंगी। तो इंशाल्लाह आई थिंक कि वो टैक्स पॉलिसी भी एक सहमत में आ जाएगी। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, इसमें इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जो कि हमें देखनी होगी कि वो उसमें क्या हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है ये अब यानी कि डॉलर और रुपए की कदर जो है ये इस्तेकाम पे आ गई है, या आपको लगता है कि आगे चल के इसमें रीवैल्यू यानी कि रुपए की कदर बढ़ने की गुंजाइश या कम होने की गुंजाइश अभी बाकी है? आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर, फोर्सिबल फ्यूचर रुपए डॉलर पैरिटी के हवाले से? देखें, एक बात तो है कि अभी तो हमारा जो रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन मिनिमम लेवल पे बैठे हैं, और जैसे अगर ये पैरिटी जो है इसकी वजह से पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट 6 से 7 अरब डॉलर होता है और उसकी हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंसिंग मौजूद है, डिफ़र्ड ऑयल पेमेंट्स भी मौजूद हैं और डेट फाइनेंसिंग भी हमारे पास मौजूद है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, चाइना के साथ हमारे जो बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं उसमें ये सारी हमारे पास फाइनेंसिंग मौजूद है। और इसके ऊपर अगर क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी में जो इंसेंटिव्स हैं अब बहुत अच्छे हो गए हैं, दोनों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के इंसेंटिव्स और एक्सपोर्ट्स के इंसेंटिव्स जो हैं वो बेहतरीन हो चुके हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है जिसका इम्पैक्ट हमने इंपोर्ट्स में देखा है और ज़्यादा होगी। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स में ऑर्डर्स जो हैं वो अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं और उनको पूरा करते करते हमें उनमें वैल्यू एडिशन भी एक्स्ट्रा मौका मिलेगा, और ये थोड़े से टाइम में हमारे ये करंट अकाउंट डेफिसिट हैं ये बड़ी फाइनेंसिबल पोजीशन पे रहेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसके साथ शामिल हो जाती है, जो कि CPEC का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो जब आएगा तो आपके रिजर्व्स जो हैं ये बढ़ने शुरू होंगे और तो वो एक बड़ी कंफर्टेबल लेवल पे हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और उस स्टेज पे आप देख सकते इन्वेस्टमेंट का जो कि मोस्ट अट्रैक्टिव है डॉक्टर साहब, वो फरमाइएगा कि वो कब आप देखेंगे, यानी कि पाकिस्तान में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब आएगी, जो कि मोस्ट अट्रैक्टिव मोस्ट यानी कि ज़बरदस्त हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है, उसमें क्यों नहीं अभी तक ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और उसमें कितना पोटेंशियल है अभी? देखें, इस वक्त जो हमारी प्राइसिंग लेवल्स हैं वो हिस्टोरिक लोज पे हैं, 4-4.5% प्राइस अर्निंग रेशियो पे चल रहा है और ये बड़ी जल्दी ये डबल भी हो सकता है और इसमें स्टॉक मार्केट में बड़े पोटेंशियल गेंस हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर बिकॉज सर्टन टैक्स रीजंस की वजह से उसमें से पैसा निकला है, इंटरेस्ट रेट्स की वजह से भी पैसा स्टॉक मार्केट से निकल के फिक्स्ड इनकम में गया है, लेकिन ये इसकी रिवर्सल भी बड़ी जल्दी होगी और फॉरेन इन्वेस्टर सबसे पहले आएगा और वो जब आना शुरू होगा तो ये हमारी वैल्यूएशंस बेहतर होती जाएंगी। एंड आई थिंक कि अगले 1-2 साल, अगर पिछला साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज थी तो अगले 1-2 साल ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये टॉप परफॉर्मर्स में से होगी। और अगर ये हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को परमानेंट बेसिस पे हल कर लिया तो फिर एक सस्टेन्ड ग्रोथ आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपका इस वक्त दुनिया में आप देख रहे हैं कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो नीचे जा रही है, एजिंग पॉपुलेशन है, चीन में एजिंग है, यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन है और ये उसकी वजह से इन एरियाज़ में प्रोडक्शन कम हो रही है। और ये हमारे एरिया जहाँ पाकिस्तान में
वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से मतलब ये है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत एक्सपेंड करेगी. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द फ्यूचर आउटलुक, जो कि स्टॉक मार्केट जो है वो अर्ली इंडिकेटर भी होता है. बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे. इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है. कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह. कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. नासिर. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.